अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चोरी, रॉबरी और डकैती में क्या फ़र्क है और कानून में इनकी कितनी सज़ाएं मौजूद हैं। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चोरी, रॉबरी और डकैती में फ़र्क। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थेफ्ट क्या होता है, चोरी किसे कहा जाता है। चोरी को सेक्शन 378 पीपीसी डील करता है, जिसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई शख्स दूसरे फर्द या अफराद की मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी इजाज़त के बगैर डिसऑनेस्टली बेईमानी के साथ उठा लेता है या अपने कब्ज़े में ले लेता है तो इसे चोरी कहा जाता है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि चोरी में किसी भी तरह की कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर किसी के घर में कोई चोर दाखिल होता है तो वो उस वक्त मौजूद नहीं होते घर में, या वो घर वाले सो रहे होते हैं तो चोर चुपके से दाखिल होता है और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उठाकर फरार हो जाता है, तो ये चोरी कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट के। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। जो शख्स चोरी कर रहा है उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, उसके माइंड में यही बात होनी चाहिए कि ये मैंने चीज़ चोरी करके ले जानी है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पॉसिबल हो, तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा प्लॉट या मकान है जो ज़मीन के साथ अटैच है। कोई भी चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच हो तो वो चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लॉट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो इस वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। इसके बाद विदाउट कंसेंट होना चाहिए कि उसकी दूसरे शख्स की मर्जी इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। मूव आउट पोजेशन ऑफ अदर्स, कि उस प्रॉपर्टी को भी अपने साथ लेके जाए, उसको दूसरे बंदे से लेकर अपने कब्जे में ले जाए। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, चोरी की कानून में कितनी सज़ा है, इसको सेक्शन 379 पीपीसी डील करता है। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। चोरी करने वाले शख्स को कानून में या तो 3 साल कैद की सज़ा या जुर्माना या तीनों सज़ाएं भी की जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रॉबरी। रॉबरी क्या होती है। रॉबरी को सेक्शन 390 पीपीसी डील करता है। बेसिकली रॉबरी चोरी और एक्सटॉर्शन की एक किस्म है। यहाँ पे हम एक्सटॉर्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जब कोई शख्स चोरी कर रहा हो, चोरी करने के दौरान इंस्टेंट फेयर खौफ पैदा कर दे, तो इसे रॉबरी कहा जाता है। मसलन जैसे हमने ऊपर देखा कि जब भी चोर किसी के घर में दाखिल होता है तो वो घर में मौजूद नहीं होते, चुपके से चीज़ चोरी करता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो शख्स घर में मौजूद था और उसको पता चल गया कि चोर मेरे घर में दाखिल हो गया, तो उससे मुज़ाहमत करता है, तो चोर होगा वो असला निकाल लेता है और खौफ पैदा करता है कि ये चीज़ मेरे हवाले कर दो, ये पैसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हारी बाजू तोड़ दूंगा, या रॉन्ग फॉर रिस्ट्रेन करें, बस उसको बांध दे या उसको एक कमरे में बंद कर दे। तो ये इंस्टेंट खौफ जब पैदा करेगा तो ये रॉबरी कहलाता है। मतलब कि इंस्टेंट फेयर खौफ का एलिमेंट पैदा होगा तो वो रॉबरी कहलाएगी। पनिशमेंट फॉर रॉबरी, कानून में रॉबरी की कितनी सज़ा मौजूद है, इसको सेक्शन 392 पीपीसी डील करता है। कोई भी शख्स जो रॉबरी करेगा शैल बी पनिश्ड विद रेगरियस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years नॉर मोर देन 10 years। 3 साल, कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा दी जा सकती है। अगर यही रॉबरी हाईवे पे की जाए, मतलब कि जो रोड हाईवे रोड हो तो उसके ऊपर की जाए, तो फिर उसको 14 साल तक सज़ा दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डकैती। सेक्शन 391 पीपीसी डकैती को डील करता है। रॉबरी और डकैती में थोड़ा सा फ़र्क है। जब 5 या 5 से ज़्यादा अफराद मिलकर रॉबरी करते हैं तो इसे डकैती कहा जाता है। रॉबरी में 1 से लेकर 4 अफराद शामिल होते हैं। अगर उनमें 5वां बंदा भी शामिल हो जाएगा तो वो फिर डकैती बन जाएगी।
رابری اور ڈکیٹی میں صرف اوفینس کمٹ کرنے والوں کی تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ اگر 4 افراد مل کر کسی کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو یہ رابری کہلاتا ہے۔ اگر یہی سیم کام 5 یا 5 سے زیادہ لوگ کرتے ہیں تو اسے ڈکیٹی کہا جاتا ہے۔ انگریڈینٹس آف ڈکیٹی، اس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ یہی ہے 5 اور مور دین 5 پرسن ہونے چاہیے، 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے۔ جب بھی 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو یہ ڈکیٹی کہلائے گا، اگر 5 سے کم ہوں گے تو یہ رابری کہلائے گا۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھنی ہے، دس اوفینس از پنشیبل ایٹ ایوری سٹیج آف کرائم، اس اوفینس کی کسی بھی سٹیج پر سزا ہو سکتی ہے۔ مثلا 5 افراد تھے، انہوں نے مل کر پلان کیا کہ آج ہم ڈکیٹی کریں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے، صرف ابھی انہوں نے یہی سوچا ہوا ہے، پلان کیا ہوا۔ اگر وہ پکڑے جاتے تو ان کو ڈکیٹی کی سزا ملے گی۔ دوسرے اوفینس میں جب تک وہ کمٹ نہیں کرتے، وہ کرائم کر نہیں لیتے، تب تک سزا نہیں ملتی، لیکن ڈکیٹی کے اندر اگر انہوں نے کرائم کیا بھی نہیں ہے، صرف سوچا ہے، تو تب وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اگر وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ڈکیٹی کرنے کے لیے لیکن انہوں نے اوفینس کمٹ نہیں کیا ہوتا تو تب بھی ان کو ڈکیٹی والی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پنشمنٹ فور ڈکیٹی، قانون میں ڈکیٹی کی کتنی سزا موجود ہے۔ اس کو سیکشن 395 PPC ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ڈکیٹی کرے گا اس کو عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کم سے کم سزا جو ہے 4 سال سے لے کر 10 سال تک، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے اس کا ڈکیٹی ود مرڈر، سیکشن 396 PPC اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر 5 شخص مل کر کسی بھی بندے کو ڈکیٹی کے دوران کسی بھی بندے کا قتل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو سزائے موت دی جائے گی یا ان کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے کم جو سزا ہے وہ 4 سال سے لے کر 10 سال تک دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر 5 افراد ڈکیٹی کرنے کی غرض سے گئے ہیں، لیکن ڈکیٹی جو تھی وہ صرف 3 افراد نے کی ہے، 2 افراد اس وقت شامل نہیں تھے ان کے ساتھ، تو اگر 3 کے خلاف پرووڈ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ڈکیٹی کی ہے یا کسی کا مرڈر کر دیا، تو پھر سزا 5 کو ہی دی جائے گی، 5 کو ہی سزائے موت ہوگی، چاہے وہ 2 اس وقت موجود نہیں بھی تھے۔ یہ تھوڑی سی سختی پیدا کی گئی ہے ڈکیٹی کرنے والوں کے خلاف۔ یہ تو تھا ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ اللہ حافظ۔